Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syarah Hakim bin Pemakaman. Nombor matrik saya F1102. Bersama saya dengan Okey, nama saya Amerika Biarzain. Nombor pendaftaran saya iaitu 01 DEC30032 1049 dan saya merupakan pelajar daripada Jabatan Kejuruteraan Awam. Okey, Amir. Amir tahu tak function memory dalam komputer? Function memori dalam komputer merupakan komponen yang amat penting bagi data-data untuk komputer tu menyimpan data. Itu saja. Okey, soalan yang kedua, Amir. Amir tahu tak perbezaan RAM dengan HDD? RAM dan HDD itu saya tak pasti. Pasti. Tak pasti. Okey, thank you. Okay, thank you, Amir. Okay. Assalamualaikum, saya Muhammad Ali Syazal bin Aziz. Nombor kad metrik DTK22F1025. ID saya bersama salah seorang daripada kawan saya, dia lain daripada program. Boleh kenalkan diri dulu? Okay, nama saya Muhammad Syamil Zakwan. Nombor kad metrik 01 DDT22F1083. Saya ada assignment yang berkaitan dengan input dan output punya tajuk. Jadi saya nak tanya soalan. Boleh berikan function input unit untuk mouse ataupun keyboard? Okay, so yang saya tahu untuk function input unit mouse dengan keyboard. Kalau macam mouse, kita boleh scroll suatu interface. Lepas tu kita boleh control interface kat situ. Lepas tu kalau keyboard untuk type text. Lepas tu kita boleh shortcut a few things yang ada dalam Windows tersebut, macam control V dengan control Z. Alright, soalan seterusnya. Function untuk output unit seperti printer dan monitor. Okay, so kalau untuk input unit output unit kan, untuk printer dengan monitor. So kalau printer untuk ubahkan digital kepada daripada digital kepada teks, macam print gambar ataupun dokumen. Lepas tu kalau monitor untuk tengok video ataupun kita boleh tengok macam display dekat monitor tersebut. Itu sahaja soalan daripada saya. Terima kasih kerana benarkan saya temuduga anda. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Nabil bin Muhammad Saleh. Nombor matrik saya 01 DTK22F1079. Bersama saya saya Muhammad Haikal Muhammad Rizal. Saya dari Jabatan Kejuruteraan Awam. Okey, apa yang awak faham tentang USB? Saya tak berapa faham sangat pasal USB tu. Terima kasih. Itu saja. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adam bin Muhammad Nur Zahid. Saya dari kelas DTK 3C. Nombor matrik 01 DTK 22F1104. Dan ini rakan saya yang dari jabatan yang berbeza. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Azrul Hakim bin Mohamed. Saya daripada JKM, kelas DKM 3C. Nombor matrik saya 01 DKM 22F1089. Okey. So sekarang saya akan bertanyakan Encik Hakim tentang architecture. So soalan saya yang pertama adalah terangkan konsep memory cache dan peranannya dalam meningkatkan prestasi komputer. Memory cache ialah jenis memori komputer yang kecil dan berkelajuan tinggi yang terletak di antara RAM dan CPU. Okey. Itu jawapan yang amat tepat dan betul. So, okey, terima kasih. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syarah Hakim bin Pemakaman. Nombor matrik saya 01 DTK22F1102. Dan hari ini saya akan menerangkan tentang fungsi memori dan juga perbezaan antara RAM dengan hard disk. Yang pertama iaitu fungsi memori dalam komputer. Fungsi memori ini adalah menyimpan data secara kekal ataupun sementara. Menyimpan data dari peringkat input sehingga dihantar ke arithmetic dan logic unit iaitu ALU. Menyimpan arahan dari sebahagian besar alatan input. Dan yang ketiga, sebahagian media menyimpan fail yang penting yang berhubungan dengan operating system.
Yang terakhir, menyimpan data semua aplikasi dan car. Baik, kita terus kepada perbezaan antara RAM dengan hard disk. Yang kita akan pergi yang pertama, iaitu fungsi utama bagi RAM dengan hard disk. Yang pertama, RAM. Fungsi RAM ni adalah sebagai memori jangka pendek kepada komputer dan dia bersifat tidak kekal, manakala hard disk pula fungsi sebagai penyimpanan yang kekal dan dia punya ruang bagi hard disk ini adalah besar. Yang kedua, jenis penyimpanan. RAM ini menggunakan chip kecil bagi menyimpan segala data-data. Ini membuktikan yang RAM ni bersifat sementara, tidak boleh menyimpan data secara kekal. Manakala hard disk pula menggunakan piringan magnetik sebagai tempat penyimpanan data dan penyimpanan data itu secara kekal. Yang ketiga pula iaitu ruangan RAM dan hard disk. RAM ini selalunya kita dinamakan RAM GB iaitu gigabyte dan fungsi untuk menyimpan data sementara saja ketika komputer sedang dihidupkan. Manakala hard disk pula dia ada dua iaitu GB dan TB. Iaitu TB itu adalah terabyte yang menyimpan semua data yang akan diproses sebagai program. Seterusnya kita pergi kecepatan. Kecepatan macam mana RAM ni dengan hard disk. Untuk RAM ni, kecepatan dia memiliki kecepatan yang sangat cepat kerana dapat menyimpan data dan informasi secara langsung. Manakala hard disk ni lebih lambat daripada RAM, membutuhkan waktu yang lebih lama untuk memproses sebuah data. Akhir sekali, kita terus kepada kos. Okey, untuk RAM ini biasanya sedikit mahal bergantung kepada ruang yang disediakan. Kalau besar ruang yang disediakan, kemungkinan RAM ini akan mahal. Manakala hard disk ni lebih murah daripada RAM, tetapi harganya biasa sedikit lebih tinggi seiring dengan ruang yang disediakan. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum. My name is Muhammad Ali Shazam bin Azib. Number metric 01DTK22F1075. I am from class DTK3C. So today, as you can see on the video, I interviewed some of my friends about function of an input unit such as a mouse or a keyboard. Now, I'm gonna explain it about function unit first. So, in the context of computer hardware, a function unit is not a standard term. It is possible that you might be referring to a processing unit or functional unit within a CPU, or all of you call it as central processing unit. The CPU contains various functional units responsible for executing different types of instructions, such as arithmetic and logic operation. Now I'm gonna explain about input unit. The input unit of a computer system is responsible for gathering data and converting it into a form that the computer can understand. This includes devices like the mouse and keyboard. So I'm gonna explain about mouse. A mouse is an input device that typically has two buttons and a scrolling wheel. The primary function of a mouse is to provide a pointing device for the user. The movement of the mouse on a flat surface is translated into movement on the computer screen. Clicking the buttons or scrolling the wheels generates input signals that the computer processes to perform various actions, such as opening files, navigating menus, or interacting with software. Now I'm going to explain about keyboard. The keyboard is a standard input device that allows the user to input text and commands into the computer.
Each key on the keyboard represents a specific character or function. When a key is pressed, a corresponding electrical signal is sent to the computer, which then interprets the signal and processes the input. Keyboards are essential for tasks like typing documents, entering commands, and interacting with various software applications. So, in summary of this question, the function unit or the functional unit is more related to the internal components of CPU, while the input units includes devices like mouse and keyboards that allow users to interact with and input data into the computer system. That's all I can explain about function of an input unit such as mouse and keyboard. Alright, the next question is the function of the output unit such as printer and monitor. Now I'm going to explain about an output unit. An output unit in computing is a device responsible for presenting the result or process information generated by a computer to the user. Common output units include monitors that display visual content, printers for producing hard copies of documents, speakers for playing audio, and the other device that used to convey specific types of data in a user-friendly and understandable format. These units play a crucial role in the human-computer interaction, allowing users to interpret and utilize the output produced by the computer system. Now I'm going to explain about printer in output unit. The function of printer are output device designed to produce tangible copies of digital document or image on paper. They receive electronic data from a computer and use various technologies such as inkjet and laser to transfer the information onto the paper. Printers are essential for creating hard copies of document, photos, and other visual content. And now I'm going to explain about monitor in output unit. So, monitors, also known as display screens, serve as visual output units by presenting digital information in a graphical form. They receive the video signals from the computer and display text, graphics, videos, and other visual content on a screen. Monitors are fundamental for user interaction, providing a means to view and interact with the computer's output in real time. In summary for this question, printers translate digital data into physical printed copies, while monitors display digital information on a screen for immediate visual interactions. Both output units play critical roles in allowing users to access the utilized information produced by computer system. Alright, that's all from us. Now I'm gonna pass to the Muhammad Nabil to explain about the questions on the interview. Thank you very much and have a good day. Assalamualaikum. My name is Muhammad Nabil bin Muhammad Saleh from DTK3C. My matric number is 01 DTK 22F and 079. Now I want to explain about USB. USB is an acronym for Universal Serial Bus. It is an external serial bus standard that defines the cable, connectors and protocol used for connection, communication and power supply between computer and electronic device. USB can be used to connect keyboard, mouse, printer and other electronic device. Next, I want to explain about USB signaling. USB signal transmit on a twisted cable labeled D+ and D-. D+ and D- usually operate together. Next is host controller interface. Host controller interface is a register level interface that enable a host controller for USB hardware to communicate
with a host controller driver in software. The driver software provided by OS of the computer or maybe also by microcontroller. There are 4 types of USB host controller. First, open host controller interface. Second, universal host controller interface. Third, enhanced host controller interface. And fourth, extensible host controller interface. That's all from me. Thank you. Okay, sekarang saya akan menceritakan tentang memory cache serba sedikit. So, memory cache adalah memori yang meningkatkan prestasi sistem komputer dengan mengurangkan masa yang diperlukan untuk CPU mengakses data. Dengan itu, apabila CPU memerlukan data, ia mula menyemak satu demi satu cache. Jika data yang diperlukan ditemui dalam cache hit, maka prosesan itu akan membolehkan ia mendapatkannya dengan cepat dan berbeza dengan memori jenis yang lain. So, saya telah terangkan tentang memory cache. So, itu saja bagi saya. Sekian, terima kasih.